Hi guys, खुलुमबाय welcome back to my YouTube channel. गोबावनि उनाव दिनैसो आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदो आङो अफिसाव थांनो ओंखारबाय दिनै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो साननैसो माने ब्रिज बानायबाय थानायखाय गारि मोननो टान जादों ओंखाय आङो ससे थाबायना थांनो गोनां जायो आरो अफिसनि गलियाव हाबबाय आङो दिनै गारि मोनखायासै थाबायनानै फैबाय अफिसाव लागि थ' आं दायो अफिसाव मोनफैबाय फाइनेलि आं अफिस सिङाव हाबबाय रावबो मोनफैथ'वाखै दा आं लाइन होनोसै अफिस सिङाव मोनफैबाय आङो आं वर्क स्टेसनाव थांसै जोंनि वर्क स्टेसन दङ बियो जोंनि वर्क स्टेसन थ' आं दा आंनि जायगायाव जिरायनोसै गरमजोब्बाय लायदोनसै ओमफ्राय एसि दं एसि होनो बादों आं गुजुनाया हामाखै आंहा मोजांखाय स' ओंखायनो ओमफ्राय आङो बे आंनि जायगा अफिसाव मोनफैबाय आं आयनाया फिसालै मोखांखौ मोजां नुनो नागिरा नै आयनायाव भिडिअ लाबाबो नै मोनफैनानै आङो सिनि आरो संख्रिनि दै बानायदो थ' बेखौ आं दा लोंगोन गरम ना सिनि आरो संख्रिनि दै लोंदोंबाथाय मोजां मोनो ग्लुकस बायदि जायो दै सिनि लोङोबा बेखौ दा लोंसै Wow. আমাৰ এটা ফেয়াৰৱেল আছে ফেয়াৰৱেল আছে আমাৰ বা এজনী যাব আমাৰ পৰা কান্দিবা না নাই কান্দি মানে কি অলপ বেয়া লাগিব তুমি বেয়াটো লাগিব মোৰ ওচৰতে বহে ন এতিয়া অলপ এনেকে গেপ হৈ যাব অলপ খালি খালি লাগিব না মই আজি ৰাতিপুৱাও ভিডিঅ' বনাই আহিছো আজি ব্লগ ডালিম বুলি আজি ব্লগ ভাল লাগিছে না হা ধুনীয়া লাগিছে না মই ফ্ৰণ্টত আছো পুৰা ফ্ৰণ্টত এইবিলাক চোৱা নাই এইটো মই ফ্ৰণ্টত এইটো মই মাজত বেষ্ট আৰু মানে গম পাইছে একদম কলে ভালে লাগিছে বাট অলপ ডাৰ্ক কৰিছে বাৰু বাট সেইটো একো নাই গম নাইপোৱা ন তই মোক নিজৰ ঘূৰি নিচিনা হৈছে নি মইতো ঘূৰি নিচিনা নহয়তো যেতিয়া অফিচত মানে লং ডিষ্টেঞ্চ ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে তো এনেকুৱা অৱস্থা হয় দেই হাঁহিছে ৱেনচাই মোক ব্লগ বনাই আছে ইডিট নকৰো যেনেকা আছে সেনেকাই দিম ইডিট নকৰো সেনেকাই দিম মই মই যামতো কেলে এনেকে